alors balma nya kuma segu tungara les politologues de pinir kam balima o aywa Mali transition be ka taga d'Afrique sarade kan ambe orom na ko bi balima o ay ni video kolongola ka ci Assimi Goïta ma aw malion kodo dogole me mena nya fanyana ambe ta ka bo dongo do ko Maliki Diaw yeninke Maliki Diaw yeninke Maliki Diaw kelenda de Maliki Diaw bala président Assimi bala aw kun différencier ko boyora colonel durun ou bébé fala ou bébé bala aya e bi Maliki Diaw bolla ka ta Burkina atara jonga chila mata et Assimi Goïta ka chile la qui est le président du Mali akana tromper koy akana foko Assimi e Diaw be fe ka Assimi ka fanga tien Diaw te fe ka Assimi ka fanga tiere Assimi ne be fe ka yere ka fanga tien balimaw billahi ni koko dana ni janfa bela bani janfa di billahi ala modi nyafo nyana anyo le fo surasu nyana mogo be ka obunya mogo be ka autonomada mais aw fana ka yere bunya doni sa aka malion bunya sa abeka malion na jemundi vous pensez vous savez ambe kuma kele nyafo nyana bi quoi fanga e fendo de alaba di mogo min kadai mais billahi mogo ni janfa ke fanga konana o janfa kele fana beta ni jiwu yo fe Assimi i klobena abala de klobena aw commandi français aw commandi américain aw commandi occident mogo chier parce que aw lu kele mais aw be ka erelu jugu badi ke billahi ay betiki la tege ne be mogo dom Mali ko la a chakoroba fra segu ka do yengole moti ka do yengole kidali ka do yengole ko umada Assimi era de la blé Moussa Traoré ye coup d'état ke ani semere mogo Chagoro olu ya essayé kube ko do ke Moussa Traoré be mne ko don kaso la sadi Maliki Diaw be koko ke ani Assimi jema kanelo ka mena munye fo nyana malion magistrat o bora kunu u koko RFI de bora moyen jigila tigɛ balimaw RFI de bora ka Diaw tanto français ka RFI o de bora ka Diaw tanto aye kuma ina mede français ka RFI de bora ka Diaw tanto ka CNT mɔgɔw fu ko bin kɛra ka o jim kono balimaw na mɔgɔ madane dala kana français ka RFI de bora ka CNT fu ka tla ka fɔ tuguni ko bin kɛra ka o jim kono Fransi da nya ye jugubu dado aw no wancha aw ma klendi ima ye Fransi ye shororo ni soro sisan Fransi ye shororo soro san sisan ou a donna ça dit que aw te sorosu te ko la banque quoi ça dit ni sorosu ya damine tron ou ba taray ou be janfa ça dit que janfa ndaro janfa virus de be sorosi na de ken ma foi fanga ini sorosu mona ko damine billahi ni ala na krate obi janfa do ala na ya janfa ba kaw yere law de toutes les façons ayo wara coup de mine de toutes les façons aye mun ke farasi la farasi te na utoyi ayan jafa chiye folo ki ba MSN na kataka zon ke ka CNT fa Mali zombaw zon tergew Mali faga bagaw olu teru nu dew nu modem nu u jigila mogo farasi de taye Mali CNT yi CNT te Mali on ka CNT de CNT mu sigile fle ni farasi ta de do pro français mogo fla dron de ba ko be mogo saba Atlantia be escoro de ka chala amet la ka do détail la ay vidéo partager bien be ka soro Mali kuram be jo mogo sita blogu blé Assimi billahi jamani nga mine tono nyina mine atono eredi RFI de borabi mbayira awla RFI borabi ka CNT fu ne molora ne kashiradi mogo ya chine ma fambe na madane la mbetla ka partager nga page sanfé avec la kalaje aflendi mbalimaw RFI e munde fo RFI kumakana mede les droits d'Issa Kaojim n'ont pas été respectés. Il mérite donc d'être libéré. Pendant 4 jours, la commission du CNT créée spécialement pour l'occasion à étudier les textes législatifs, auditionner Issa Kaojim et tirer des conclusions que l'ensemble des membres du CNT ont voté à une écrasante victoire avec 101 voix contre 7 voix et 5 abandons. Français de flek a tegere fo Maliki Diaw kun Français mun bla ou ka fen sanfé Maliki Diaw ye médaille mun di Kaojim ma Français yo de bla ou ka fen sanfé Kaojim be ka shogel neni wagati mina Maliki Diaw tara médaille ta ko di Kaojim ma mbalimaw ni Kaojim kume ka Assimi de neni ni Kaojim kume ka Assimi de neni fo ka jinye wuli Maliki Diaw kunte médaille di Kaojim ma ka to Assimi neni na où est le nouveau Mali cha ay ça dit ambe fe ka ou deme mais tu sais ka ba na décourager quoi billahi ne ala che abe ka na décourager wallahi ana décourager abe ka na décourager wallahi donc mena munya fo nyena awa Touré est bloqué là donc balimaw ayala jede afleni
Maliki Diaw flɛ a bɛ ka médaille di Kawjim ma awa u ka stratégie dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u ka sɔrɔsi nin filɛ u ka stratégie dɔ dɛ sɔrɔsiw ni mɔgɔ si tɛ ko laban Choguel tɛ nɛn u bolo san nɔ Kawjim bɛ garder de san don min na n'u bɛ fɛ ka Choguel gɛn Kawjim bɛ na renfort la ka n'u dɛmɛ ka Choguel tɔ gɛn dɔ wɛrɛ tɛ o dɔrɔn de don ni Kawjim tun bɛ ka Maliki Diaw de tɔgɔ tiɲɛ dans les réseaux Maliki Diaw tun tɛ médaille d'a ma bon Mali ko la an n'u bɛɛ bɛ ka kuma don o don k'an bɛɛ ye kelen ye Malimaw an bɛɛ ye kelen ye est-ce que sɔrɔsiw y'o yira yan est-ce que sɔrɔsiw y'a yira k'an bɛɛ ye kelen ye sɔrɔsiw y'a yira olu ka fisa ni maliyɛn tɔw de sisan et comme on appelle là Assimi Goïta y'a yira k'ale ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye a ka fisa ni Choguel ye i bɛ dɔ fɔ Choguel ma mais i tɛ se ka fɛn fɔ ale Assimi ma o CNT kelen mɔgɔw o Assimi ye loi dɔ abrogé ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan a tɛ kalo 2 bɔ a tɛ kalo 2 bɔ aw ko k'aw nana Mali kurajɔ kama mɔgɔ ye ne wele u ko ni sɔrɔsiw u mana Mali jɔ kama dɛ mɔgɔ ye n wele minnu tun bɛ ka sɔrɔsiw défense ta u ko ni sɔrɔsiw bɛ fɛ ka to fanga de la ko ninnu ye dictateur de natɔla ye an kunna k'an k'an kɔlɔsi ni mɔgɔ ninnu na ko ni sɔrɔsi nin tɛ mɔgɔ jɛlenw ye u bɛ fɛ ka fanga de t'u bolo ka mɔgɔw manipuler parce que aw delila k'a kɛ anw na u ye fanga ta don min anw minnu ko a ba la France anw de bɔra ka jama labɔ ka taa boulevard l'Indépendance la u tila k'an filan kɔ kan ka tila ka gazi fiyɛ anw na u ni Faransi tun bɛ lune de miel la wagati min na u y'anw traité de tous les noms u kɛlen ka bandaw bɔ yen u y'o kɔ bɛɛ turu ta k'o da bandaw kun sisan u b'an utiliser tuguni an bɛ jama labɔ n'u ni Faransi jɛra o bɛ tila tuguni k'an filan kɔ kan cɛ a tɛ marché o aw bɛ ka double-G de kɛ ni mɔgɔw ye bilayi ala aw ka d'anw ye ne segu ni kuranɛ cɛ n tɛ ka fɔ n juguma ka aw ka d'anw ye parce que i b'a dɔn mɔgɔ min c'est-à-dire ni mɔgɔ man kegun ni ko k'i bɛ bilayi ni ko k'i bɛ naloma la di baara b'i bolo je suis obligé de le dire naloma la di ma nɔgɔn dɛ surasi ka ɲi marifa ci yɔrɔ dɔrɔn da an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ninnu kunkolo yɛrɛ de u kunkolo tɛ baara kɛ kuma dɔw la quoi c'est-à-dire aw bɛ flagrant délit et puis aw bɛ tila tuguni ka justice la gosi Faransi RFI bɛ tila ka bɔ ka jo di aw ma Mali justice contre la Faransi RFI bɛ tila ka bɔ ko Mali justice ye ngalon tigɛ ka nɔrɔ Kawjim na Kawjim kɛlen sababu k'an ka justice ko la gosi mɔgɔ wɛrɛw kana an ka justice la gosi à cause de Kawjim ni ko wulufarinba n'i ka wulufarin faga dɔ ta b'i kin a bɛ ni Ala n'a kira cɛ sara aw ye mɔgɔw sigi aw la quoi an bɛ yɔrɔ min na Faransi bɛ fɛ aw ka élection kɛ aw ka taga ka bɔ yen basi t'aw bolo koyi ni élection kɛra bi an bɛ k'a fɔ ko minnu ye zonbaw ye olu de bɛ tila ka na fanga in ta tuguni anw tɛ fɛ o de ka kɛ cɛ mɛ mɔgɔ bɛ k'aw fana dɛmɛ aw bɛ k'aw jɛngɛ aw tilelen wɔlɔsɔ de aw bɛ ka mɔgɔ sari aw bɛ ka mɔgɔ lajɛ mun de ye sa cɛ aw bɛ ka bɛɛ sigi aw la o mana aw bɛ fɛ ka mɔgɔ bloquer de cɛ insécurité bɛ yen koyi aw bɛ k'aw dɛmɛ mais insécurité bɛ yen dɛ an ɲɛ bɛ kow la koyi on n'est pas fou koyi aw bɛ ka double-G mun kɛ a tɛ marche bilayi aw b'a to double-G la don dɔ la fanga bɛ tila aw la quoi f'a bɛ tila k'aw tɛgɛ kin Assimi ni fanga bɛ tila don min na u b'i lebu bilayi ni Ala n'a kira cɛ c'est-à-dire aw bɛ ka mɔgɔw sigi aw la quoi depuis aw ye fanga ta don min fɔ bi Mali den ɲɛnamaw a y'aw ba bɛɛ la aw ye bɛɛ le cerveau ta parce que aw kun tɛ se ka fanga sɔrɔ bɛɛ le cerveau sababu de y'a to aw ye fanga sɔrɔ parce que o ye mɔgɔw labɔ o y'an bɛɛ la motiver an bɛɛ y'aw dɛmɛ aw y'o kɛ ka récompense ye o tɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ dégager k'o bɔ yen vous êtes en train de diviser même les Maliens député Moussa Diarra ninnu bɛ yen an m'olu si wuli aw taara CNT fa tumu ni ɲamaw la den ɲɛnamaw bɛ yen den ɲumanw bɛ yen minnu bɛ se ka Mali défend hali n'a ka sɔrɔ hali mɔgɔ dɔw bɛ IBK ka parti la olu ka ɲi hali mɔgɔ dɔw bɛ Soumaïla ka parti la olu ka ɲi hali mɔgɔ dɔw bɛ hali yɔrɔ wɛrɛ la olu ka ɲi aw ma sélection kɛ aw ma foyi kɛ aw taara bɛɛ kɛ colonel Bugu ye et puis sisan tuguni an ɲɛ b'a la ko Maliki Diaw taara Burkina aw y'a dilan k'an ye lakalakatɔ de ko balan de bɛ fɔ an ka tɛgɛrɛ fa aw nɔfɛ yan aw b'aw tilen fali kɔ la n'an ma tilen fali kɔ la an b'aw bila awa n'an y'aw bila bilayi a bɛ kɛ aw de la a bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ an tɛ tugu aw ka nkalon kan dɛ Maliki Diaw tɛ dɔgɔya Assimi tɛ dɔgɔya mais premier ministre bɛ dɔgɔya o dɔgɔyabaga aw bɛ médaille d'o ma aw bɛ tila Assimi bɛ ka mun de kɔnɔ an ma loi abrogée ka Kawjim gɛn aw bɛ k'an ka justice la gosi à cause d'un seul homme aw bɛ k'an ka justice la gosi à cause de Kawjim Assimi b'a la Maliki Diaw b'a la Assimi ni Maliki Diaw bɛɛ da bɛ file kelen na c'est la vérité aw kana u différencier k'u bɔ ɲɔgɔn na dɛ u bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ mɔgɔw de u ka di ko bamanin kalama u bɛ seri min u bɛ makɔrɔni dun u bɛ sɔ dun ɲɔgɔn fɛ
u bɛ gɔrɔntɔ ɲɔgɔn fɛ u tagama cogo ye kelen ye u serilaki mi cogo ye kelen ye u bɛɛ génération kelen fana ye a bɛ na sɔrɔ c'est à dire a bɛ bin ni fili de kɔnɔna na Maliki Diaw fɛn Assimi Goïta c'est la même chose ni Kawjimi tun bɛ ka Assimi de dɔgɔya bilayi ni kuranɛ cɛ san b'a sɔrɔ a gɛnna ça veut dire que Assimi aw bɛ yɛrɛma karan de la aw tɛ Mali ko la ni Kawjimi donna CNT in kɔnɔ bilayi moi je serais opposant fier n b'aw kɛlɛ fo diɲɛ fo lahara n tɛ k'aw fɛ o b'a yira maliyɛnw n'u ye Kawjimi ta don o don mɔgɔ si kana tugu sɔrɔsiw kɔ bɛɛ ka b'u kɔ ni Kawjimi seginna CNT la ka hali seconde kelen kɛ aw kana da sɔrɔsi nin na bilayi u bɛ WG la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna aw b'an ka justice la gosi a y'a lajɛ faransi ye mun kɛ a y'a lajɛ caman b'a ka mɔgɔw la décourager quoi et puis Sam Nisima bɔra ko ma da aw la a ye bɛɛ tigɛ aw la Mali justice mɔgɔ bɔra k'aw ye nkalon tigɛ aw ko ko juge ye mun fɔ ko tɛ tiɲɛ jugew fana bɔra tuguni k'a fɔ ko aw ye mun fɔ ko tɛ tiɲɛ ye k'a b'aw da bɔ u la e ma dɔn nin ye maloya ye Mali magistrats ka fɛngɛw Sam Nisima k'aw da bɔ u ni Kawjimi cɛ Kawjimi mun fɔ c'est une haute trahison n'i y'a kɛ Chine i bɛ minɛ k'i gulon k'i faga n'i y'a kɛ Japon i bɛ faga n'i y'a kɛ Amérique i bɛ taa kaso la hali ye président ye ni bɔra ka ni Amérique président y'a bɔ a da don o don ko Iran ka ɲi ou bien Russie ka ɲi bilayi a bɛ démissionner ni Joe Biden y'a fɔ n'o Américains ma gɛn Ala kana hɛrɛ kɛ n ye vous laissez tomber mɔgɔ minnu bɛ CNT la jeunesse qui est au sein de CNT une jeunesse c'est une honte quoi vraiment c'est une honte a bɛn ni Ala cɛ a kɔlɔsi Nuhu Sara la dɛ Nuhu Sara tɛ danger Nuhu Sara de bɛ tantɔ de Nuhu Sara de i m'a ye Mali depuis ne ye Maliki Diaw ni Nuhu Sara ye ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ne jigila tigɛra a ye Nuhu Sara kumakan na mɛn yan yɔrɔ la u tagali mun kɛra yani le 29 don cɛ Ben de cerveau ni Nuhu Sara taara kuma Nuhu Sara ye kumakan mun fɔ n balimaw ne bɛna Nuhu Sara kumakan k'a la aw ni an bɛ jɛ k'a lajɛ Nuhu Sara bɛ ka Nuhu Sara ye Kawjimi défense ta k'a sɔrɔ hali Kawjimi ma gɛn fɔlɔ nkalontigɛ tɛ dɛ ne bɛna Nuhu Sara kumakan k'a la aw ni an bɛ jɛ an bɛ Nuhu Sara yɛrɛ kumakan na mɛn ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ dɛ voilà an b'a kala sa aw ni an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ voilà ce que Nuhu Sara est en train de dire ici a ye Nuhu Sara kuma lamɛn dɛ maintenant kuma minnu fɔra man ne ka to ka kuma mɔgɔw kan parce que maa ka dɔgɔ jamana kɔnɔ an bɛ CNT min dɔn CNT an b'a fɔ an balima ye gouvernement tɛ CNT tɛ mɔgɔ ta ye CNT maa sugu bɛɛ de nana aw taara association bɛ yen politique-mɔgɔw bɛ yen artistes bɛ yen ani juges bɛ yen avocats bɛ yen magistrats bɛ yen jamana cakɛda caman olu bɛɛ de bɛ yen wa CNT a bilala assemblée de nɔ la bi tiɲɛ dalen don kɛnɛ kan o tɛ jamanaden fanba ka position ye o n'an bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ ni jamanadenw hakilina de an bɛ baara kɛ ni jamanaden fanba ka hakilina de minnu b'a la ko k'a kɛ an bɛ se ka kɛ k'a fɔ gouvernement de la k'a fɔ k'a y'a hakilina fɔ k'a bɛ gɛn o la vraiment o ko ye komi ni CNT to baara kɛ ten non CNT ti baara kɛ ten parce que CNT ti an ka Nuhu Sara mankan mɛn ko k'a gɛn ko ka Kawjimi gɛn ko tɛ ko Kawjimi man ka gɛn a ye nin kumakan lamɛn dɛ a ye Nuhu Sara kumakan lamɛn dɛ n b'a yɔrɔnin couper très bien aw b'a lamɛn voilà a y'a kɛ to n b'a yɔrɔnin bɔ aw ni an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ Nuhu Sara ko Kawjimi gɛnni depuis Touré ma Kawjimi minɛ Nuhu Sara bɛ ka Kawjimi défense ta Choguel bɛ sigi don min na Nuhu Sara ani Kawjimi fila de farala ɲɔgɔn kan ka Choguel buruja fan bɛɛ sisan Nuhu Sara couleur 120 de bɛ Nuhu Sara la couleur 120 de b'a la sisan a bɛ k'i yɛrɛ den kɛrɛfɛ maa tɛ Choguel fɛ dɛ parce que u caman de bɛ an senkɔrɔ c'est pas des gens qui se battent pour le Mali o de kosɔn ni ne ye nin sɔrɔsiw ye k'u bɛ changement na changement mɔgɔw b'u ɲɛkɔrɔ tɛ garo la dɛ mais o diɲɛ mɔgɔw u fasa dabagaw mɔgɔ minnu b'u fasa da ka soriyo wele u la o mɔgɔw de ka d'u ye a ye Nuhu Sara kumakan lamɛn dɛ an y'o de fɔ an tɛ nkalon dɔrɔn mɔgɔ la dɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ nana prévu de je n'ai rien contre mon petit frère Nuhu Sara mais Nuhu Sara bɛ ka kuma mun fɔ n balimaw aw ni an ka jɛ dɔrɔn an ka lamɛn dɔrɔn Nuhu Sara ko mun ye ko ka Kawjimi gɛn ko o ça c'est pas à l'ordre du ko o man kan ko ka kɛ ko parce que a y'a kumakan a hakilinata fɔ dɔrɔn ko ka gɛn vraiment ko man kan Abubakar Sidiki filɛ nin Nuhu Sara filɛ nin ni jeune fila ne ma da ninnu si la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi caman bɛ kuma Mali ko la bilahi u tilelen tɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a ye Nuhu Sara kumakan lamɛn yan a y'a lajɛ n bɛna kala sa an bɛ jɛ ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ Nuhu Sara ko k'a gɛn ka bɔ CNT la
ko vraiment ko o manga ko ka kɛ ko parce que k'a bɛ ka hakilinata de fɔ a y'a lamɛn. min ni assemblée tun b'o baara kɛ. Voilà. Yɔrɔ o kɔni hakili fɔ ɲɔgɔn kɔ de ye o yɔrɔ ye. Kosɛbɛ. O ye hakili fɔ ɲɔgɔn kɔ ye. A ka gɛlɛn k'a ye ko bɛɛ ka bɛn kelen kan. Parce que a bɛɛ n'i ka faamuya cogo don. An balimakɛ Kawo Jim a ka position de don. An b'a to a ka position. A y'a kɛ to dɛ. Bi tiɲɛ dalen don kɛnɛ kan o ti jamanaden fanba ka position ye. Baara min ni assemblée tun b'o baara kɛ. Yɔrɔ o kɔni hakili fɔ ɲɔgɔn. A y'a lamɛn dɛ. Kosɛbɛ. O ye hakili fɔ ɲɔgɔn kɔ ye. A ka gɛlɛn k'a ye ko bɛɛ ka bɛn kelen kan. Parce que a bɛɛ n'i ka faamuya cogo don. An balimakɛ Kawo Jim a ka position de don. An b'a to a ka position kɔnɔ. An bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn bi tiɲɛ dalen don kɛnɛ kan o ti jamanaden fanba ka position ye. Bon n'an bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ ni jamanadenw hakilina de. Kosɛbɛ. An bɛ baara kɛ ni jamanaden fanba ka hakilina de. Kosɛbɛ. Minnu b'a la ko k'a kɛ an bɛ se ka kɛ k'a fɔ gouvernement la k'a fɔ k'a y'a hakilina fɔ k'a bɛ gɛn o la vraiment o ye komi ni CNT tu baara kɛ ten. Voilà. Ko ka gɛn ka bɔ CNT la ko vraiment ko ye ko ye ko parce que ko Kawo Jim ye hakilinata fɔ i ma n'u sara mankan mɛn a bɛ ka Mali buruja ka di CEDEAO ma a bɛ ka Mali buruja ka di Faransi ma a bɛ k'a fɔ ko Mali est trop petit pour la France ni Nusar de sigilen filɛ bon ni jeune ninnu u bɛ tubabukan u bɛ sari ninnu bɛ dege tubabu u bɛ tubabukan de fɔ mɔgɔ ba u bɛ goromow fɔ ka taga dictionnaire bisi kunkolo la ka taa texte bisi gauche droite la ni gawa min nana dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko ni kalanni don mais c'est des gens il faut être créateur ce ne sont pas des créateurs ninnu ye invalents de u bɛ texte de bisi k'i sigi ka kuma mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mais en réalité ce ne sont pas des créateurs u tɛ na ni fɛn dɔ ye mɔgɔ b'a fɔ fɛn ma ko nin ye fɛn kura ye u tɛ na ni hakilinata ye mun bɛ jamana bɔ nɔgɔ la u b'u sigi de ka kuma ko mun yɛrɛ mɔgɔw bɛ ko mun dɔn ka sɔrɔ ka kumaw fɔ kuma mun mɔgɔ bɛ ɲagami a kɔnɔna na voilà ce qu'elle est en train de dire voilà la vérité balimaw an b'o la tuguni Maliki Diaw bolila ka taa Burkina pour tromper les Maliens Maliki Diaw est allé au Burkina mɔgɔ b'a fɔ a tagara Mali ka ci la a bɛ tan c'est juste pour nous distraire k'an distraire pour que k'an distraire u bɛ don nin logique in de kɔnɔ na mais an bɛ mun ɲɛfɔ colonel Maliki Diaw ɲɛna ani président Assimi Goïta ɲɛna wallahi aw bɛ k'aw yɛrɛ de tromper aw tɛ ka Maliens tromper n'aw b'aw tilen a y'aw tilen n'aw t'aw tilen a y'aw tilen mais aw tilelen tɛ bi Maliens ye aw tilelen tɛ Maliens ye sini an bɛ mun ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna bilahi Maliens bɛ bɛn fɛ o ye tiɲɛ awa aw bɛ ka na ni irisi minnu fana ye irisiw tɛna Mali jɔ Maliens place la an bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ tiɲɛ de fɔ Mali kura bɛ jɔ aw bɛ ka baara kɛ cogo min na aw bɛ ka baara daminɛ ni kun ka ɲi bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ mais a ye mɔgɔw to 200 km à l'heure la ka tila k'i cun ni mɔgɔw ye a bɛ k'o de kɛ donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Maliens hali bi président segin kɔ i ka peuple lamɛn i ma Nusar mankan mɛn ko CNT bɛ Maliens ka hakilinata de boli mais Maliens de ko k'u tɛ Kawo Jim fɛ mais ale ko non ko Kawo Jim tɛ gɛn ça c'est deux choses contradictoires c'est-à-dire c'est des jeunes ne b'u lajɛ ni dabali bɛ baw la de quoi ninnu tɛ Mali jɔlaw ye n'i ye Mali di nin ma don o don a bɛ bin ni kuranɛ cɛ n'i ye Mali di nin ma a bɛ bin c'est pas des gens qui ont la tête pour ka Mali jɔ quoi c'est-à-dire c'est des gens ne b'u lajɛ ni dabali de bɛ ban quoi donc Maliens donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka bonya bɛ Nusar kan an ka bonya bɛ Maliki Diaw kan mais an bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛna Faransi RFI bɔra bi ka tɛgɛrɛ fɔ CNT kun samedi Sirima bɔra ka a fɔ ko aw binna olu kɔnɔ di i b'a dɔn ko nin ye maloyaba de c'est-à-dire que aw ye fɛn fila de séparer ka bɔ ɲɔgɔn na sisan justice mɔgɔ ninnu olu commencera ka tigɛ aw la bon ni tigɛsoya cayara dɔɔni dɔɔni Maliens jigila tigɛra an m'an to la dɔɔni dɔɔni mɔgɔ bɛ futina kɔrɔ hali n'aw nana Vladimir Poutine turu Bamakɔ kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ d'aw la bilen déjà ni mɔgɔ tigɛrɛla siɲɛ kelen ka tigɛra siɲɛ fila n'a dafara saba la bilahi mɔgɔ tɛ d'aw la bilen hali n'a ye aw kɔnɔ ci k'aw kɔnɔ ci Maliens tɛ d'aw la bilen parce que a ye coup d'état kɛ don min na a ye Maliens janfa a ye ko bɛɛ turu da bandaw kun ka sɔrɔ a y'a ka trahison kɛ aw nana aw ye bɛɛ fara fara a y'a taara taga CNT sigi a ka salon kɔnɔnaw n'a ka fɛnw na a ma fasoden ɲumanw gɛrɛ aw la coup d'état bɛ kɛ don min na colonel Maliki Diaw tun bɛ photo ta hali ni lagalakatɔ ye mais mɔgɔ b'a fɔ a ba la France a y'i méfier a bɛɛ la mɔgɔ minnu bɛ Faransi critiquer colonel Maliki Diaw ma sɔn ka photo ta n'a si ye sinon an n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye o mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu réservelen don a gɛrɛla bɛɛ la hali fatɔ ni lagalakatɔ a tun bɛ bɛɛ wele mais a y'i méfier bɛɛ la
domina bora kameta 20 janvier la John Folo yan kele bandawo man kele o ale Maliki Jawo kelen de bora CNT kono ka fɔ ko an bɛ ka ko min kɛ k'ani CNT loi tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko a ba la France mɔgɔ min ye France défense ta Sadio Kamara aw ye erreur kɛ aw bɛɛ ye erreur kɛ Sadio Kamara ma fɔ ko France ma filaw faga buntiya c'est à dire aw ye erreur kɛ o mais aw siginna aw ka ɲɛfɔra aw ma koyi mais kow bɛ yen koyi cɛ ni trouble ni tu ni ye tumu bilenni ye i bɛ boli koyi an y'o de fɔ ɲɛna an b'a aw kɔ an b'aw dɛmɛ mais an t'aw dɛmɛ nkalon kan aw tilen jusqu'à présent aw tilelen tɛ an b'o tiɲɛ de fɔ aw n'aw ma tilen an b'aw tilen n'aw ma tilen an b'aw gɛn ka bɔ yen aw gɛn ka di ni fɛn bɛɛ aw bɛ yɔrɔ min na bi hali ni y'aw poussé dɔrɔn aw bɛ bin dingɛ kɔnɔ Faransi t'aw fɛ Amérique t'aw fɛ ni Faransi t'aw fɛ kɔrɔ ko Mali kɛrɛfɛdugu si t'aw fɛ parce que Faransi ka pion de b'o yɔrɔ bɛɛ la a y'a bila aw kunna Bilaye vous êtes entre le marteau et l'enclume mais n'aw ma clé jakumani ka ɲinɛminɛ tɔnɔ yɛrɛ dɛ n'aw ma kaw jimi ko in da maliyɛn bɛɛ bɛ tigɛ aw la n'aw ma kaw jimu gɛn maliyɛn bɛɛ bɛ bila aw contre la maliyɛn a y'aw préparé dɛ n'u ma kaw jimi gɛn dɔrɔn a y'aw préparé ninnu ma na Mali jɔ o kama dɛ ce sont des dictateurs qui sont en train de venir si ils veulent garder Kawjim c'est pour que n'u bɛ mɔgɔ min gɛn o bɛ parce que Kawjim da ka farin o bɛ Kawjim utiliser ka bila o tigi contre la Kawjim bɛ bila de ka utiliser n'u mago bɔra Sogɛl la don min na o bɛ Kawjim bila Sogɛl la ka a wulukoron gɛn o tɛ k'an maliyɛn si ɲɛna bilen aw tɛ mɔgɔ si bloqué bilen ou bien Assimi e ka fisa ni Assimi e ka fisa ni Sogɛl ye wa Maliki Jawo e ka fisa ni Sogɛl ye wa ala ko Mali kura de bɛ ka jɔ nin ye nin ye Mali kura ye a taara zonw ni aw ka gɛrɛnandenw na aw sɔrɔsidamaw kɛ ka CNT fa fasoden ɲumanw bɛ yen olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la boulevard de l'Indépendance la M5 mɔgɔ joli bɛ CNT la hali M5 mun ye kɛlɛ kɛ n'i y'a ye i b'i ka gɛn M5 sababuya la n'i y'a ye i sera ka i bɛ ka gɛn yɛrɛwolo sababuya la o mɔgɔ joli bɛ CNT kɔnɔ o mɔgɔ joli b'aw kɛrɛfɛ hali a tɛ 5% bɔ 5% a t'a bɔ a y'a bɛɛ kɛ somɔgɔ ko ye aw muso somɔgɔw aw muso teriw aw balimaw aw cousinw a bɛɛ placelen don mais aw tɛ Mali kura jɔ la bilayi ni kuranɛ cɛ bilayi aw tilenlen tɛ 100% an bɛ yɔrɔ min na ko bi vous n'êtes pas sérieux il est temps k'aw ka tile fali kɔ la a togo bari a tɛ marché n'an ye bilen Kawjim de bɛ to aw kɛrɛfɛ aw b'o utiliser mɔgɔ contre la aw ye Kawjim kɛ 80 vice président ye a ye coup d'état kɛ don cɛ Surasi ɲɔgɔn janfanci fila tɛ Surasiw de Mali ci dɛ Surasiw politiciens kelen tɛ dɛ Surasiw b'a la Surasiw de coup d'état kɛ awa maliyɛnw mauvais souvenir de bɛ maliyɛnw na Surasiw contre la Surasiw de Modibo Keita freiné bilahi ni Ala na kira cɛ Surasiw de Modibo Keita freiné Surasiw de Musa Tarawele bɔ yen Surasiw de ATT bɔ yen awa coup d'état fɛn fɛn kɛra Faransi de tɛgɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ la Faransi de ye hɛrɛ sɔrɔ maliyɛnw tɔɔrɔla maliyɛnw tɔɲɛla aw ka CNT b'a bolo nin ye Faransi ka CNT de aw ka CNT b'a bolo nin ye Maliki Jawo ka association c'est-à-dire que association de soutien de Maliki Jawo o de b'a bolo nin tɛ CNT ye a fɔra k'a ka ciw c'est-à-dire que wulukɛba sigiyɔrɔ y'a kukala de ni CNT en tant que nin b'a bolo aw tɛ lafiya parce que aw bɛna continuer toujours ka mɔgɔ bloquer de CNT mɔgɔ ɲumanw b'a la dɛ hɔrɔnw b'a la dɛ mais bilayi Surasiw aw tilelen tɛ fasoden ɲumanw b'a ɲɛkɔrɔ koyi fasoden ɲumanw b'a ɲɛkɔrɔ aw bɛ yɛlɛyɛlɛli de la aw tɛ ka aw tilen hali bi fali kɔ la député Musa Jara filɛ nin ye aw bɛ siran k'o ta n'aw ta dɔrɔn Faransi b'a fɔ ko aw bɛ ka a ka fɛn ta donc mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko Segu tɛ rapide et bloquera voilà bloqueli.com parce que dɔw bolo k'an ye saga de ye an b'aw supporter tiɲɛ de kan an t'aw supporter nkalon kan dɛ aw bɛ tugu bari de la Kawjim a fait quoi pour qu'il mérite a ka to ta k'an ka justice la gosi ka RFU bɛ bila k'u dafa an ka justice ma a ye maliyɛn bɛɛ la maloya a ye bɛɛ jigila tigɛ bilahi an bɛɛ jigila tigɛra bi a y'an bɛɛ jigila tigɛ bilahi ni Ala na kira cɛ o de kosɔn aw tɛ ne fɛ o parce que n'a ye nkalon tigɛ ne b'a fɔ ni ne tun bɛ ka gouvernement na bi aw tun bɛ nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka nɔrɔ ne la pour que ka ne gɛn ka bɔ aw la o ye maliyɛn système de n'u y'i ta k'u ka gouvernement na k'u ta u ka fɛnw na ne commencera ka tiɲɛ fɔ n'u m'a fɔ k'i ye wari dɔ suɲɛ ni ne tun ye ministre ye bi ne ye ni tiɲɛ fɔ u bɛ taga ko Segu tugura 20 millions suɲɛ o y'a to ne tɛ sɔn ka gɛrɛ aw la o ne bɛ to n ka woni kɔnɔ ka to ka bɔ aw kama bilahi ni Ala na kira cɛ donc a bɛ bɔ ka mun fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka bɔ an ka Mali kura jɔ Mali kura bɛ jɔ ni tiɲɛ de Mali kura tɛ jɔ ni nkalon ye awa Maliki Jawo kelen tɛ problème ye dɛ Maliki Jawo ni colonel Assimi Goïta u bɛɛ da bɛ file kelen na Assimi sigilen ɲɛna mun bɛ ka kɛ mun na ma loi brochet ka Kawjim kɛ mɔgɔ ni kelen ka jamana bɛ jɔ a ni kan aw tɛ fɔlɔ la o tuma la kɔgɔ de b'a la wa sukaro de b'a la wa o tuma mun de bɛ yen vous cachez quoi a b'a ka sɛgɛrɛ jumɛn kalama aw ta k'o kɛ 80 vice président ye parce que o dafara
aw nana jama ka mɔgɔ ko aw girina ka da olu de kan an ka faso de ɲumanw lajɛ caman b'a bɛɛ kalama an ɲɛ b'a bɛɛ la aw tɛ ka Mali kɔrɔ jɔ nin ye dɛ k'a bɛ mɔgɔ bloku ko irisiw nana hali ni irisiw nana irisiw de bɛna Mali jɔ aw bolo ko irisiw de bɛna Mali jɔ aw place la aw bolo ko irisiw bɛ marifa ta aw place la aw bolo ko irisiw de bɛna maliyɛnw kala ɲɔgɔn na n'aw nana ni irisiw ye n'aw m'aw tile aw bɛ tila k'aw yɛrɛ sɔrɔ kaso la aw tɛ ka jugew kɛlɛ yan aw tɛ ka magistrats kɛlɛ yan olu fana tɛ ka tigɛ aw la wa awa don dɔ la n'aw cɛra don min na o mɔgɔ kelen de bɛ tila k'aw juger tuguni koyi a y'a hakili to o la dɛ parce que samedi Silima bɔra samedi Silima ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko vraiment k'olu bɛ u ka k'u bɛ Mali magistrat bɛɛ bɔra k'u bɛ commune 4 procureur Touré k'u b'a kɔ bi k'u b'a kɔ sini ka ayiwa k'a k'aw sen b'a la Assimi ko si Jésus ko c'est la jeunesse qui a échoué a yɛrɛ ka Assimi kumakan mɛn na mɛn dɛ. Si jeune au même titre que vous et si j'échoue c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. A ye nin mɛn dɛ ko si Jésus ko c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué an ka lamɛn. Si jeune au même titre que vous et si j'échoue c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Awa i bɛ ka échoué koyi i bɛ échoué ni sira de kan i bɛ ka taga c'est à dire que dingɛ selen de i bɛ k'i ɲɛsin o de ma san bilayi ala a Mali a préparé koyi ni Kawoji ma gɛn dɔrɔn a y'a bila o kunna sɔrɔsiw tilelen tɛ bɛɛ k'i préparé dɛ bɛɛ k'i préparé combat kama combat vrai de bɛ na da Mali kura combat n'u ma Kawoji gɛn bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka manifester CNT ka ci Assimi u bɛɛ ka taga ka bɔ yen ala sago aw sogo an bɔra ko de yira aw la aw y'an jigila tigɛ bi Kawoji ko la samedi Silima bɔra olu ye kuma min fɔ n bɛna o fana k'a la yanni n ka bɔ vidéo la samedi Silima ye mun fɔ n balimaw n bɛna communiqué k'a la samedi Silima ko a ye samedi Silima lamɛn dɛ le syndicat autonome des magistrats Sam et Silima libre de la magistrature et Silima ont pris connaissance de la résolution numéro 2021-001 CNT-RRM demandant la suspension de la détention de M. Issa Kawoji, membre du CNT, incarcéré pour des faits d'atteinte au crédit de l'État et aux institutions, faits prévus et punis pour disposition. Cependant, les syndicats magistrats rappellent à tous le respect du principe sacro-saint de la séparation du pouvoir, gage d'une justice forte. Ah, flè ça de. Samedi Silima ko, kaye mogo bonya quoi. Samedi Silima ko CNT bina olu kono, ko CNT communiqué ke, ko kolu justice ou, kolu ka bara la goshi bulu. Bakar Sidiki be tila ka botunu ko la goshi. Mali surasi ma deli ka Mali jɔ dɛ. Surasi ma deli ka Mali jɔ. Civil de Mali jɔ, awa politicien de Mali jɔ. O tɔgɔ ko Modibo Keita. Le brave homme, surasi tɛ dɛ. Aw surasiw nana, aw ye tiɲɛni dɔrɔn de kɛ. Aw bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o. A ye Paul Kagame lamɛn. Diɲɛ bɛɛ sɔnna Paul Kagame ye. A den, Paul Kagame yɛrɛ wolo den, o bɛ dingɛsen na. Paul Kagame yɛrɛ bɛ dingɛsen kɛ. A bɛ pelu ta. Aw b'o kɛ, aw t'o kɛ o. N'aw sigilen bɛ ka salɔni kɔnɔ de. Canya bɛ bɛɛ la koyi, mais Mali kura in a tɛ jɔ nkalon kan, a bɛ jɔ tiɲɛ de kan. An y'o de fɔ. Ni nana ni bɛ ka mun kɛ don min na, an b'o fɔ don. Ni jɛngɛnna fana, an b'o fana tiɲɛ fana fɔ. Président Rwanda président yɛrɛ denmuso, a yɛrɛ wolowolo denmuso. Pelu b'a bolo, a bɛ ka dingɛ sen. A yɛrɛ fana bɛ baara kɛ, a denw bɛ baara kɛ, a ka mɔgɔ bɛɛ bɛ baara kɛ. Rwanda président den filɛ nin. N t'a den. A filɛ sa dɛ. Président yɛrɛ den. Awa den bɛɛ kɛra sɔrɔsi ye. Mali kura tɛ jɔ nkalon kan o. Aw bolo ko ni irisiw nana ko o ye maliyɛnw kunkolo dabiri ya donc a bɛ fɛrɛ ka kow ma ha irisiw nali ta to ko an ka sigi an ka jamana k'aw ta ye dɛ an ka jamana tɔgɔ tɛ ko colonel bugu an ka jamana tɔgɔ de ko Mali awa maliyɛn bɛɛ sago de bɛ kɛ Mali la n'aw tɛ maliyɛnw sago kɛ fana vous dégagez un point deux traits kuma banna koyi n balima aw k'an bɛn